সনাতন ধর্মের শাস্ত্রমতে কিছু কিছু মন্ত্র আছে যা জপ করলে জীবনের সমস্ত ধরনের সুখ সুবিধা এবং শান্তি পাওয়া যায়। মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হল একটি তন্ত্র দ্বারা মনকে বেঁধে ফেলা। অত্যাধিক অনাবশ্যক কোনো চিন্তা ভাবনা মনকে ব্যাকুল করে তুললে তখন তাকে শান্ত করার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হল মন্ত্রজপ। মন্ত্র সাধারণত 3 ধরনের হয়ে থাকে: সাত্ত্বিক, তান্ত্রিক ও শাবর। প্রতিটি মন্ত্রেরই আলাদা আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রতিদিন যে মন্ত্র জপ করা হয় তা হলো সাত্ত্বিক মন্ত্র। এমন কিছু মন্ত্র আছে যা প্রতিদিন জপ করলে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন মহাবিশ্বের প্রথম মন্ত্র হল ওম। এই ওমই হল ঈশ্বরের মুখ্য নাম। এই ওমকে প্রণব মন্ত্রও বলা হয়। ওম মন্ত্র একাগ্র চিত্তে জপ করলে মনের সমস্ত অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণ হয়। মনে ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রতা বাড়ে। সনাতন ধর্মে মন্ত্রের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই মন্ত্র সাধনা বা মন্ত্র জপের প্রভাব মানুষের মধ্যে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে। ভৌতিক বাধা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য এই মন্ত্র সাধনাই আমাদের সাহায্য করে। আধ্যাত্মিক দিক থেকেও মানুষকে শক্তিশালী করে। যে কোনো মন্ত্র জপ করুন না কেন, আপনি যুক্ত হবেন ঈশ্বরের সাথে। কারণ একটানা মন্ত্র জপ করলে তৈরি হয় ধ্বনি তরঙ্গ। তাতে কম্পিত হয় শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গ। এর ফলে মানুষের সূক্ষ্ম শরীরও সক্রিয় হয়। আর এর পরিণাম অসাধারণ। যিনি নিয়মিত মন্ত্র জপ করেন তার মনে কোনো অশুভ চিন্তা আসতেই পারে না। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এমন একটি মহা শক্তিশালী মন্ত্র 108 বার শ্রবণ করবেন, যে মন্ত্রটি শুধুমাত্র শ্রবণ করলেই আপনার মনে একটা পজিটিভ এনার্জি তৈরি হবে। এই মন্ত্র এক মনে শ্রবণ করলেই ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার অনুভূতি পাবেন। এই মন্ত্র শ্রবণ করতে করতে আপনি যে চিন্তা করবেন সেই মনোবাঞ্ছা আপনার অবশ্যই পূর্ণ হবে। আপনি দিনে বা রাতে হাঁটতে, বসে বা বিছানায় শুয়েও এই মন্ত্রটি শ্রবণ করতে পারেন। তবে শ্রবণ করার সময় মনে একনিষ্ঠ ভাব এবং কৃষ্ণের প্রতি অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে শুনবেন। তাহলে বন্ধুরা, চলুন এই মহা মন্ত্রটি 108 বার শ্রবণ করা যাক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। ওম ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। 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 ওম ক্লীং কৃষ্ণায়
कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं 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 कृष्णाय नमः। ॐ
ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। 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 ॐ क्लीं कृष्णाय नमः।
ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ